Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zobla, dan di video kali ini kita akan melanjutkan game Beyond the Soul part ketiga. Dan di video part kedua kemarin kita akhirnya berhasil lari dari kejaran para SWAT. Dan setelah kita lari, kita kembali ke timeline masa lalu lagi guys. Yang dimana jadi yang kalian lihat, kita berada di bawah laboratorium. Di video sebelumnya kita juga membahas kalau ternyata para saintis itu membuka portal antara dunia Aiden dengan dunia kita guys. Dan di video kali ini mungkin akan terungkap entitas atau makhluk yang sering menyerang Jody waktu kecil guys, atau mungkin sesama Aiden. Salah, aku juga gak tahu makhluk apa itu. Bukti kalau mereka bisa menyerang fisik Jody itu udah buktiin kalau mereka itu bahaya guys. Apalagi mereka udah membantai para saintis dan tentara yang ada di sini gitu loh guys. Oke. Kasihan guys, tentara dan saintis guys, mereka gak bersalah. Tapi gue juga gak tahu sih siapa yang membuka portal antara dunia Aiden dengan dunia kita loh guys. Mereka aneh-aneh sih terus. Oh jadi ini kita kembali timeline masa lalu lagi guys. Jadi mungkin momen ketika Jody setelah pulang ulang tahun itu kembali ke sini guys. Entah apa hubungannya sama timeline yang sebelumnya ya guys, yang ketika kita diserang sama pasukan SWAT itu ya. What? Hah? Dan gitu dong, ini bukan game horror. Ini bukan game horror loh guys. Really? Di genre nggak ada film horor loh. Try to open it from the other side. Mana guys? Kita harus nyari semacam switch ya. Ini ada memori yang bisa kita baca. Tapi kita bukanya gimana guys? Lewat apa? Ini udah gak bisa di itu lagi. Oh ini. Oke. Habis itu apa? Ini. Oh ini. Kita harus buka. Oh ini. Switch ternyata itu guys, gue nggak lihat. Gue pikir yang dulu yang ngusilin si Jody itu Aiden, ternyata entitas lainnya guys. I can feel it too. They're here. Ya, entitasnya ya. Stay close to me, okay? Oke, gue gak bisa jauh-jauh dari kamu by the way. Agak susah yang ini, gue gak terlalu paham guys. Kau bisa. Jadi kayak ngarahin sinar itu ke kepala Jody agar bisa membaca ingatan guys. Oh. Wow. Sebentar. Di sini ada sesuatu gak? Oh, kosong guys. Terbakar semua. Gak bisa ngapa-ngapain di sini. Kali ini dong ya. Gak bisa. Harus deket-deket dulu ya. Harus dikinin dulu guys baru bisa. Oke. Mulai gampang ya guys untuk medicam di sini. Oh gak bisa guys. Oh gak bisa. Tadi udah kena kepala loh.
Oke. Agak susah guys ini guys. Kenapa ini kok susah banget? Susah banget guys. Oh, udah bisa loh. Susah banget, astaga. Gue nggak terlalu ngerti entitas itu bentuknya kayak apa, cuman kayak asap guys, mirip Aiden. Tapi Aiden lebih ke ungu-unguan gitu. Ada yang bisa kita interak di sini ya. Ya. Dorong. Kita dorong kemana? Di sini dorong kemana guys? Ya mungkin lah ya. Jadi kamu pendek jadi. There are ducts in the ceiling. Kita bisa. I can get up there. Kita dikasihin guys untuk ke ventilasi ya. Oh, yang tadi bisa didorong juga dong. Sama aja ya. Sama aja buat ke arah ceiling. Mana jadi? Ya elah. Jadi gak ngomong guys kalau perlu bantuan si Aiden. Juga gak tahu buat ke arah mana. Gue orangnya kurang peka soalnya. Kita tarik si ventilasinya bisa gak? Oh, interaknya kadang kurang jelas guys, jadi kagak tahu ya. Kita kemana? Jadi yang hidup guys. Hanya yang masih hidup di sini. Itu tangan. Bukan guys, itu prostat aja. Ya lah, jadi setidaknya pakai helm pengaman dong. Dia masuk kayak Sigma guys. Dikira itu tangan itu. Wow. Terima kasih untuk jumpscare-nya kawan. Powerful concentration of energy, which allows us to open a temporary breach. What? Ya, tiba-tiba dong. Bisa kemana lagi guys? Sini item yang bisa diinteract terbatas ya guys, jadi bukan item number 1 berarti guys. Matiin. Jadi matiin. Risik. Kita cek lagi apakah ada item yang bisa diinteract. Bisa diapa-apain guys itu guys. Oke. Untuk buka pintu. Now let's go. Bentar, kita cek dulu ada apa di sini. Oke, understandable. Jadi ada beberapa rute yang bisa kita ambil. Kita bisa langsung tanpa ngelihat memori, bisa juga langsung untuk lihat memori dulu. Kayaknya rutenya sama aja ya. Paling sebel sama jumpscare gitu ya guys.
you Okay. hurt? Can you move? I'm not gonna make it. Calm down. Everywhere. Situation is under control. Kalian nembakin apa guys? Oh no. Oh no. Sadis guys. Entitinya sadis guys. Babi buta banget. Gimana ya cara si Jody ngelawannya ya guys? Tapi dia cuma bisa ngadalin si Aiden doang. Dia firefighter loh guys, dia nggak bersalah. Ya ampun. Ya ampun. Kejam ya. Atau memang mungkin salah si itu ya. Mana guys? Ini udah gak bisa lewat sini. Kita pakai kotanya itu untuk nembakin ini ke arah situ. Fire extinguisher. There's gotta be one around. Ada lagi. Kayak gue lihat ada biru-biru di situ tadi. Bisa terlalu jauh dari Jody, jadi seadanya dulu ya. Mon Jody. Harus merata atau satu-satu dulu guys? Kita gak bisa jalan betul. Mana guys? Kita belum ketemu entitinya sama sekali ya. Lihat, chill. Ada fire interface di sini. Ya, gak diambil dong. Kasihan dia masih hidup loh. Bisa baca memorinya gak? Bisa dong. Ya, jadi nonchalant banget, terus. Dia ada orang kebakaran, gue langsung panik gitu. Ada yang bisa di-interact dulu. Guys, masih ada yang hidup di situ guys. Ada dua. Oh ya guys, yang itu udah mati. Kita interact yang ini dulu. Udah cepain dong. Kita interact sama yang masih hidup dulu. No, please, go away. God, no, please. Easy. I'm Jody. I work with Professor The Dawkins. entities, they invaded the laboratory. Creatures from the depths. I managed to hide, but they're still here. I know they're still here. Yeah, I know. Chill. Try to get to the elevator. It's working now. You should be able to get out. You're staying here? But those things will kill you. I'm fine. I have Aiden here. I'm not alone. We always face death alone. Ya ada benernya juga sih. No, why? Why? Udah manage hidup malah mati lagi guys. Guys, ada cara buat ngehidupin dia gak? Don't kill him. Oh please just let him go man. Let him go. Ya, kuat banget anjir. Gue pikir ke kiri guys, hampir. Oh no. Ya, gak ada survivor dong di sini. Mereka tuh kejam banget guys, mereka manfaatin makhluk hidup. Bentar guys, fokus dulu guys. Intensif banget perasaan. Mereka bisa ngerasukin orang yang udah mati loh. Oh, come on. Aduh. Berat banget buset.
Mohon to stay down. Mereka jelas gak suka sama kita ya guys. Mungkin karena kita bisa nge-cross dua dulu ya. Sama Aiden mungkin. Gak ada survivor dong. Ya jadi sendirian dong. Terus orang yang di laboratorium ini gimana? Wes you live sir. Wah ini orang creepy banget. Dia masih napas guys. Kita harus main game lagi sini. Jump scare? I know. What are you doing here? You know, bitch. Kok toksik banget ya? Di sini ada sesuatu yang bisa dilakuin Aiden. Gak ada guys. Mana dong? Jadi jangan nangis Judy. Kamu nggak sendiri kok, ada aku. Kasian guys, Judy guys tinggal lagi sendirian. Mana ya kita ya guys? Oh, guys, gue gak tahu banget ini di mana kita harus pergi. Tahu gue jalan yang ada ini doang guys. Kalau ada yang bisa kita baca memorinya, ada satu. Ada satu yang bisa kita baca memorinya. Oh, gue takut yang dua itu hidup lagi sih guys. Bukan game zombie ay. Agak susah guys. Let us out, for Christ's sake! Entities can go through matter. This won't stop them. Sorry, Ya, can't take that chance. bener apa dia woi. Basically mereka punya kekuatannya sama kayak Aiden. Possession guys. Masih ada satu yang hidup, itu masih hidup gak ya? Coba Jax, please stay alive. Please, ada survivor please. Jadi kasihan sendiri woi. Chill. Dia belum nyoba. Ya, dia udah nyerah dong. Depan lagi guys ini guys. Bisa lewat lagi kah si Jody? Lewat situ Jody. Jadi bukan jalan sama si Aiden. Ah si Jody manja guys. Stay close, okay? I'm always with you. Jody masuk Jody. Kenapa ke situ? Ini gak takut. Dia punya Aiden di sisiku. Gak ada yang bisa kita interact guys. Gak ada yang bisa kita interact guys. Mungkin kita harus kesini ya. Oke, kita harus kesana kayaknya guys. Gila, banyak air dan listrik itu apa nggak bahaya? Au. 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 Chill guys, chill guys. Chill. Wow, chill. Oh no. Oh no. Oh no, come on. Damn, keras banget guys. Ya gitu guys.
cari portal yang ada entity-nya. Guys, anybody here? Freeze semua guys. Gak ada kesempatan lagi. The condenser is close. Yep. I can feel the echo on the other side. Let's take it really slow. Maybe we can slip through unnoticed. Ada apa di sini guys? Harusnya gak ada manusia yang hidup lagi sih guys. Kita cek dulu pakai ini, apakah ada kemungkinan makhluk yang masih hidup. Ini apa guys? Apa sih guys? Oh itu bonus. Astaga, gue kira apa lo? Oh. Ih, gue kira bayangan. Gak ada apa-apa guys di sini guys. Ih, gue takut yang di sini hidup semua loh. Yang harapannya rotan ke sini semua. Emang di sini ada apa yang bisa kita hidupin? Emang ada yang bisa kita interak di sini? Semua elektronik pada mati, woi. Dingin banget itu mesti. Terus. It's a pass card. Damn it. Ya. Periksa mayat satu persatu dong. Mana sih guys? Kita nyari pass card kan? Kita nyari pakai Aiden gitu. Kalau kamu punya pass card, ya dong dia punya pass card dong. Gue curiga dia hidup guys. Panik, gue udah nahan loh. Please help me bro. Got it. Oh my god, no way. Ah, serem sih guys. Oh, itu serem sih. Oh, ini serem sih. Wow. Come on. Come on. Aiden, I need you now. Open, goddammit. What am I supposed to do? I'm gonna take all of them down. You gotta hold on, Jody. Come on. Open, goddammit. Hold on. Nice. Sleepy dong. Guys. Ya, terjebak di portal dong. Kondenser tuh kayak apa ya, guys? Kondenser kayak penyerapan gak sih? Kurang tahu ya. Apakah kita mendekati ending ya, guys? Saking dinginnya guys, pintunya sampai hampir gak berfungsi. Ada yang bisa kita interact. Di sini ada memori yang bisa kita baca.
Itu guys kondensirnya guys. Iya ada entity banyak banget di situ boy. Oke. There's something going on. The energy level in the condenser's Kacau still ya guys di rising. sini. We've got to shut it down now. I can't. Ya. Itu entity semua kok kayak cumi-cumi. Harus apa guys? Bentar. Kita cek dulu pakai Aiden. Mungkin di sini ada sesuatu yang bisa kita interact dulu. Ada guys. Kita ini face to face dengan entity-entitinya. Ini listrik gak bisa diinteract itu biar mati. Ya elah. Ternyata ini bisa diinteract dong. Bisa guys, bisa diinteract. Terus apa dong kita? Kok They did it. itu berupa Passage makhluk to the apa sih? other side. Makhluk apa ya itu ya? Gue nggak bisa jelasin sih guys, itu makhluk apa ya? Maka kita bisa masuk dengan Aiden? Gak bisa guys. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita nggak bisa ngelapain apa-apa di sini guys. Ini ada. Terus ini disuruh ngapain guys? Aku nggak tahu. Nothing we can do in here. Apa ini? Oh alah. Powernya di stopin. Tentu aja nggak ngaruh ya. Gak segampang itu mungkin. The damn thing won't work. We gotta find another way. Another console. If I can get to it, we might still have a chance. Siapa yang harus ke sana? Aiden atau kamu, Juri? Kita udah bisa ke sana ya, guys. I'm gonna make a run for the console. Lari. I run, you protect me from the entities, okay? Seperti biasa waktu kita dikejar polisi ya, guys. Let's go. Oke, lari Juri. Juri lari. Oh no. How am I supposed to protect you? How am I supposed to protect her? Get away from me. Get away from my what? I don't know where is she. Juri itu siapanya Aiden ya? Saudara? Saudari? Gue gak tahu. Ya anggap aja saudari ya guys. Lari Juri. Lari. Editingnya serem kalau ngeposisi orang ya guys. Kalau gitu doang nggak terlalu serem sebenarnya. Au. Gue kira apa woi?
You, kamu. Get away from my sister, okay? Get away, don't get any closer, bro. Jangan deket-deket. Pergi. I banish you to hell. The Conjuring dong. Nih loncat. Ya gak sampai dong. The ladder! Aiden, hurry! Oke. Oke, sabar. Ini yakin beneran konsol yang satu bisa kerja. Gak ada jaminan guys kalau ladder yang satu bisa ladder. Kanan ke kanan ini. Bisa kanan ke ladder yang satunya dong. Oh shit, no. Oke. Pergi. Pergi kamu dari sisiku. Pergi dari sini. Ikan piranha guys, mereka guys. Ini kan kayak ikan piranha ya kalau dia lihat aja. Tapi mungkin gara-gara kita bisa ngelihat makhluk itu makanya jadi gak kelihatan serem. Bagi gue yang nggak bisa lihat apa-apa kayak scientist, serem guys bakalan guys. Ayo ke kanan, loncat ke tangga. Buruan. Gak ada waktu untuk istirahat jadi. Ini timeline udah dilatih sama trainer belum ya? Aku nggak tahu guys. Timelinenya agak kacau dikit. Ya, kalau pencet aja. Kalau salah harus minigame guys. Harus minigame. Get away from my. Oh no. Coba ini ngapain sih guys? Oke. Sekarang gue agak kacau guys, jadi gue gak tahu harus kemana ya guys. Sorry kalau gitu. Ya. Vanish. Kok nggak bisa guys? Kadang nggak bisa gitu ya? Kok kadang nggak bisa gitu ya guys? Udah aku tarik padahal. Itu apa lagi? Ternyata ditarik habis itu di. Yang merah itu diapain guys? Yang merah itu diapain ya? Tadi udah aku tahan nggak bisa. Oh, tarik lepas juga nggak bisa. Come on Jerry. Come on. Parkour. Come on. Jaga. Gak bisa. Harus barengan. Yo, berapa guys? Kita kesedot dong. No way. Jadi kayak black hole sih. Harus seperti. Oh no. Why?
Kacau itu guys. Kacau itu guys. Finally. Ada yang tersisa nggak antara entity-nya? Gila itu panas banget gak sampai kayak gitu. Aiden? Gak mungkin kamu sudah juga kan Aiden? Aiden? Aiden, are you there? No, please no. Gak kesedot juga kan Aiden? Please guys, jangan bilang Aiden. Aidennya udah ngelindungi kita guys. Aiden! No way. Aiden. Oh, you scare me Aiden. I thought I'd lost you. Mungkin waktu kecil emang jahil. Tapi kalau udah gini agak bisa kehilangan Aiden guys. Aiden udah seperti tengah nyawa. Kita gak bisa kehilangan Aiden. I should have never sent you there. It's my fault. It's all my fault. My God, I was so afraid I lost you. Don't let them ever do that again. If they open a passage, Ya, jangan ulangi lagi ya guys. nothing left. Kalian sih nantang dunia lain, ngapain sih? Satu example si Aiden aja kekuatannya yang mengerikan seperti ini, kalian mau buka yang lain? Apa yang kalian pikirkan? Kasihan orang-orang gak bersalah. All dead bodies. Ada ending yang kita nggak membunuh possessed scientist. Jadi apa dong? Kita yang terbunuh dong berarti. Ada endingnya juga guys, ternyata guys. Channel all body. Ada kalau kita nggak ngebaca mayatnya, mungkin ada ending yang lain. Shutdown the condenser. Seperti aku duga ada. Seperti yang kuduga ada ending untuk tetap gak nge-shutdown condenser atau gagal untuk menutup portal ya guys. Mungkin aku gak tahu endingnya apa, tapi ini good ending guys. Gue orang yang bukan gak suka bad ending. Gue benci bad ending guys. Homeless. So, kita kembali ke timeline yang sebelumnya guys. Kita sebelumnya dikejar sama SWAT, ya kan? Ya guys, ini timelinenya agak bingungin sih. Kadang kembali ke masa lalu, kadang ke masa depan. Yang paling paham dipahami ya si Jodinya rupanya seperti apa, apakah sudah dewasa atau masih remaja guys. Kan itu satu-satunya clue. Posisinya si Jody udah agak dewasa dikit guys. Homeless. Ya, kamu ngapain jadi gelandangan gini? Jody, kamu kenapa jadi gelandangan Jody? Mana kita Jody? Ya, kok ada entity? Kok ada entity guys? Guys, ada yang ikut sama Jody kah? Guys, ada entity guys. Oh, apa karena mereka itu pergi, karena si Jody pergi itu alasannya karena dia diikuti sama entity yang ikut sama Aiden guys. Wah, aku nggak tahu sih. Nih ada entity guys. Dia masih ngejar guys. Ini si Aiden nggak bisa ngapa-ngapain kah? Mungkin untuk keselamatan para orang lain, jadi si Jody melarikan diri dari laboratorium guys. Dia gak mau ada korban lagi.
Apa alasan si entity itu bisa ikut ya, entity? Apa alasan si entity bisa ikut sama si Aiden? Hey, sesama homeless. Bantuin gue. Hah? Bantuin gue. Jangan deket-deket sama Jody. Terus apaan guys? Ini si nganu apa si entity-nya ngejar si Jody mulu guys. Jadi si Aiden harus melindungi si Jody setiap saat. Kita bisa si ini orangnya gak? Hey, udah diingetin ada orang yang semaput di sini, woi. The hell is that? Kalian jangan ganggu Jody. Pergi kalian. Kita peringatin orangnya guys. Hey, ini lo ada orang semaput di sini. Tolongin lah. Kasihan guys si Jody guys. Dinginan. Mana nih guys? Ada apa ini dengan Aiden? Kenapa dia? Dia tahu Jody. Kenapa si homeless tahu Jody guys? Apa ini guys? Hey. It's beginning to think you never wake up. Where am I? You're in my place, kid. Not very luxurious, but quiet. Lebih baik daripada gelandangan seperti tadi ya guys. Streets a few days ago. You're in pretty bad shape. You've been taking care of me? Ah, come on, somebody had to. You couldn't leave Thanks. him lying there. Orang baik Dying guys. like a dog in the street. My name's Stan. Halo Stan. What's your name? Terima kasih Stan. Jody guys. Jody. Welcome back to the land of living, Jody. Land of Living. Nice to have some company every once in a while. Beberapa NPC kayak tahu guys, kita bisa berinteraksi dengan Land of Death. Strong, tastes like shit, but hold you up against the cold. How do you know taste of shit? Careful's hot. Thanks anyway. How long you been on the streets, kid? Gue jujur sama dia agak apa ya Something guys? like that. About 3 years for me. I don't know how Betul. many times I thought I was gonna snuff it. Just go completely nuts. But I guess you can get used to anything. Even live with nothing. You want to run? Homeless itu ya mereka terpaksa sih guys. Beberapa ada yang terpaksa, beberapa ada yang kita jujur aja sama dia ya. No, nothing like that. Problems with the law, huh? Nah, it's like, it's none of my goddamn business. Oke. As long as you ain't killed somebody, it's fine by me. Kita udah pernah bunuh orang. Family, friends, who's missing you. Everybody gone. Kita kemana guys? You can stay Mungkin here if you like.
I ain't got much to share, but whatever I got's yours. Thanks, Stan. Thanks. Dingin. Dingin. Terus siapa guys tadi yang duduk di sana? Oh, ini mereka ada di kolong jembatan ya guys. Halo Stan. Kita tanya-tanya dulu ya. Thanks, Dan. Yeah. Kemana ya guys nih Nathan? Do you know the others? That's Walter over there. Alright, he drinks a little bit too much, but he's a good guy. And that's Jimmy. Peminum adiktif. Better to clear of him when he can't get a fix. And the girl? Yeah. It's Tuesday. She's pregnant. Ya, orang hamil di Poor sini. kid. Orang hamil di tempat seperti ini, waduh. I wish you hadn't saved me. I know, kid. I know. But you know, we all go through that. Jadi udah gak pengen tinggal di sini di studio ini guys. Jadi udah Hang on in malam there. Just wait menyerah. for it to pass. Look, everybody here has their own place. Sometimes it just takes a while to figure out where it is. Apa guys? Why did you help me? Ya kenapa kamu nolong aku Stan? I wasn't gonna let you freeze to death. I was able to help you, so I did. It's no big deal. Thanks Stan. Anyway, I'm gonna ask the other. Tanya ini dulu. Orang yang agak susah mungkin. Dingin. Apa buddy? Agak bisa tanya sama dia guys. Crazy people this day. Minum terus. Well, you've risen from the dead. Hallelujah, praise the Lord. Welcome to our... Halo, siapa namanya? Hi. Hi. Siapa namanya? Dong, tanya sama dia dong. Turde. Lupa namanya guys. Oh, nggak sama nama dia. Kamu kok bisa dalam posisi seperti itu? Kasihan lo guys. Ini kemana guys? Gue baru nggak ada pintu ke sini. Wow. What? Ini karena si Judy udah nggak kuat sama kehidupan seperti ini ya guys, makanya dia lari. You got the jitters. You on drugs? No. It's not what you think. It's hard Something in there. Well, don't explain. Save it. But I gotta tell you, I ain't got no dope and I want nothing to do with that shit. You got it? I don't do drugs. Enggak gitu That's guys. the truth. Aku terlihat seperti orang yang menggunakan obat-obat. Muka gue penuh ketakutan ini, bukan karena obat. Ini muka penuh trauma, woi. Pisau buat apa pisau? Buat apa pisau guys? Yang titik gak bisa di itu guys. No, don't kill yourself, no. Put it back. Put it back. Okay. I don't want to see you dying like that. Okay. Gue gak mau lo bunuh diri.
Udah guys, spek guys. Kalau misal gak ada pilihan udah selesai tuh gua. Udah gak ada entity lagi guys. Lumayan, bonus poin. Bonus poin. Ada lagi. Ke jalan kah? Emang ada mobil atau motor ke yang di jalan gitu? Ini bukan Got jalan no more sih. food left. Got nothing left to eat. Gotta do something about it. Terus kita harus ngapain dong? Wanna see how things work around here? Maling. Yeah, yeah, I'm coming. Bulgars itu ya karena mereka gak ada pekerjaan ya bisa mungkin ngorek-ngorek sampah mungkin ya guys, seperti yang dia lakukan sama si Stan. Stan bilang setelah mereka dia ngorek-ngorek tempat sampah itu ngorek-ngorek dia tuh We need to beberapa make hari about setelah $5. kita That's bangun for ya guys. something hot. And I would try here. Hopefully the cold will make people feel more generous. Oke dong. Jadi kebingungan guys. How long does it take to get $5? I don't know, it all depends on people's good grace. People good Take guys. a couple hours. Take a week. Ya ampun, I'm starving. kasihan guys. Gonna have to hold on until we get some cash. Think about something else. I'm so cold. Jadi udah gak kuat guys, dia udah trauma, habis itu harus seperti ini. Kebayang guys. Yeah, Stan. I don't think it makes sense both of us being in the same place. I'm gonna go try over there. Good luck, kid. Ya, good luck to you too Stan. Come on, jadi. Mana guys kita guys? Bisa ke jalan nggak? Mana kita harus pergi? Harus pergi ke mana guys? Harus pergi ke mana? Gets so run down. Karena gak ada jalan di kiri, jadi kita ke kanan ya guys. Kenapa juga gak ada apa-apa ya guys. Ya yang penting jalan-jalan dulu aja lah. Kita bisa masuk sini. Kita gak punya uang boy. Kita gak punya uang, ngapain masuk? Coba aja dulu ya. Angketin bagan. Begging. I'm hungry. Do you have anything? Anything at all? Beat it. No bums in here. Ya. Please dong, kasih gue sedikit Please. sisa, gak apa-apa It's so gue. cold. And I... Get the fuck out of here before I call the cops. Jahat guys, gak mau bantuin. Ya. Kalau gue sih, baby. Looking Looking for a few extra dollars? nah, I can help you out. no thanks. Kita ngemis dulu aja ya guys. Minta sama dia, sesama pengemis. Is that your guitar? Yep. Just about froze my fingers off trying to play it before. Ya salju sih, jadi main gitar agak susah ya guys. You wanna try? Be my Enggak. guest. Gak bisa, aku nggak tahu cara main gitar. Gimana cara main gitar?
Bentar. Kita fokus main gitar guys. Gila, main gitar. Fokus, boys, gila. Oh shit, copyright kah? Bentar guys, gue takut copyright, serius. Kita kurangin sedikit. Kita kurangin suaranya jadi 60. Ini takutnya kalau copyright atau enggak kan? Just give me some cases. Tahan dulu sampai ada yang bisa ngasih kita cash mungkin. Akhirnya ada yang ngasih. Finally. Sampai sore guys main gitar. Main sampai sore guys. Penampilanmu nggak kayak homeless sih. Nah, kita boleh ambil. Thanks. Akhirnya kita dapat uang. Dimakan di mana dong itu? Let's go see how Stan's doing. How's it going? Not great. You? Holy shit. Joni, where did you get all that shit? Play some guitar. There was a guy with a guitar. I'm playing with the guitar. Play guitar. I mean, I made it. I made a few bucks. $15, man. Oh, wow, that's something. That's really something. Harus cari makan, guys. Stay right here. I'm gonna go get us some food. Semoga Stan bukan orang yang tipe korupsi seperti itu ya guys. Soalnya Stan juga sama-sama vulgar, jadi harusnya dia tahu guys perasaan kita. No way. No way. Janganlah. What? Apa masalah kalian dengan orang yang gak ngapa-ngapain ke kalian? You're still too weak, Ivan. I'll have to handle this. Ngapain kalian? Kalian ya Caution, you ampun. won't get hurt. Kalian ngapain ha? Ada aja orang usil. It's like Bum's got a girlfriend. Grown Ed. Let's demonstrate how we deal with skanky low life. Gue udah ngelawan ribuan makhluk dan ngelawan kalian bukan masalah besar bagi gua. Kalian ngeremehin orang ini guys. Gue udah lawan semua polisi dan semua entity. Kalian bukan apa-apa. Kalian cuma roco di depan El Jody guys. Tenang. Lah mana?
Udah gue dodge lewat jalan lu tadi lo. Pukul. 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 Nice Juri. Pukul kameranya. The bitch is crazy. See you later, bitch. I'm out of here. Kalian yang gila guys, serius. I learned how to fight in the army. Yeah, but there was 4 of them. Is one of you? 4 assholes. I did not know how to fight. Let's get out of here before they come back. All right. Kita udah ngelawan SWAT, guru kita yang udah tahu pasti cara ngebully, dan ngelawan perpuluhan entity. Proses seperti mereka bukan apa-apa guys. Apa ini? Juri? Ngapain Juri? Juri, ngapain Juri? Balik. All right, guys. We got it. Jangan Juri. Running on empty. Clean out of juice. Come on, Jody. Help yourself. Hey, we even got a bit of chocolate for dessert. Chocolate? I don't reckon I even remember what that tastes like. Pasien yang lagi hamil guys. What happened to you, Stan? Dia gak bisa dapat kandungan gizi yang cukup untuk We anaknya got to guys. fight. If it wasn't for Jody, I'd still be lying there. Should have seen it. There were 4 guys. Yap, keren. Jody kicked herself some ass. Did you know those guys? Yeah, I seen him before. Dasar pembuli, gue gak pernah suka sama orang-orang kayak mereka. One-way fight. Got them phones with cameras. Sama, mereka keroyokan. I guess they like to show Kedua, off bawa senjata. Yang ketiga, with their friends. mereka itu selalu ngejar orang yang gak ngapa-ngapain sama mereka. Pembuli guys. Seperti yang dikatain Stan, one way fight Still mereka. haven't recovered. Mereka kayak, How long have you been here? mereka tuh kayak nyari masalah doang guys intinya. I don't know, 6 months ago. 6 bulan. Walter and Jimmy showed up. Tuesday's been here what? Like, Tuesday. Namanya Tuesday guys. Tuesday. Walter. Nanti ada Wednesday gak? I was a high school teacher Oh, till I stopped being able to pay back the loans. ya. Lost my house, my job, all my friends. Dia dulu guru Here guys. on dead end drive. Dia dulu guru, habis itu karena bayarannya nggak cukup, Are you okay? dia cold. langsung I'm ke situ. fucking cold. Ya, Drugs. How about you, Jody? You haven't said much about yourself. ya bilang aja tentang dia tentara. Bilang aja lu mantan army yang trauma habis Some itu. things that I'm not proud of. Until I realized I was being used. Ya, I manfaatin ya. know that this is gonna sound really strange. That I'm different. It's made my whole life a fucking mess. You said you were different, Jody. In what way? Enigmatic, not important. Kita coba enigmatic. I was born with a gift. Or what they call the gift. That's really a curse. Ya, kutukan bagi orang yang memiliki, Ruined tapi my life. mukjizat untuk orang yang melihat guys. Made me the person that I am today. Freak. Yes. Mungkin para homeless ini bisa memahami kita guys. Someone I hate. Looks like Jimmy isn't the only one with a drug problem. Mereka tetap gak bisa percaya kita guys. Angkat dulu guys sih.
Sarden, makan sarden. When is your baby due? Next month? What? She hasn't been kicking for days. My boyfriend, he didn't want a baby. So he beat the crap out of me. Ya, And now ada ya I'm guys, really worried. ada ya guys orang sekejam itu. The baby's okay. Ada ya orang sekejam itu ya. What are you doing? Trust me. Ke arah mana guys? Ngarahin ke arah mana? Ke arah judi atau ke arah mana guys? Jody, you all right? Stan, my love. Oh, Jody, stop that. That's not funny. It's been a long time, Stan. 4 long years. Nancy, Masa lalu Stan guys. Nancy, can't be you. It is me, my love. I never left. I've been here beside you all this time. Nancy istri Stan kah? Breaks my heart to see you so lost, so desperate. Kasian guys, Stan orang baik sebenarnya guys. Nancy, so I'm empty without you, my love. I'm so empty. Stop living in the past, Stan. Ya Stan, Nothing's gonna change what we had together. Now you have to start a new life. Go back to work. Fall in love. Just be happy again. ya bener kata istrimu Stan. Do it for me. Miss you. God help me, I miss you. Kasian si Stan guys. Stay strong Stan, can do it. It's a miracle. Goddamn miracle. You know it. Jody. Thanks. Problem Stan. Harga Stan guys. My God. Akhiran guys itu guys. Oke guys, untuk hari ini mungkin sampai di sini saja jalan cerita dari Beyond Two Souls part ketiga. Jalan cerita kali ini mungkin agak sedih guys, karena banyak masa lalu dan masa depan yang diceritakan oleh Beyond Two Souls kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai menit detik ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Selamat tinggal dan bye bye. See you next.